देने पर इत्तफाक। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाकर ग़ालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर बातचीत के लिए ओमान पहुँच गए। आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। ईरान ने मुआहदे की पाबंदी नहीं की तो जो करना ज़रूरी हुआ वो करूँगा, ट्रंप की धमकी। कहा, जब तक ईरान हमारा एहतराम करता रहेगा हमारे दरमियान किसी किस्म की कोई मुश्किल या तनाज़ा पैदा नहीं होगा। सब जानते हैं ईरान बड़े पैमाने पर हथियारों के मुआयनों पर रज़ामंद हो चुका है। ईरान मुस्तक़बिल में तवील अरसे तक जौहरी शफाफियत यकीनी बनाने के लिए राज़ी होगा। और लायनल मेसी फीफा वर्ल्ड कप की तारीख में सबसे ज़्यादा 17 गोल्स करने वाले फुटबॉलर बन गए। ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेले गए मैच के 33वें मिनट में लायनल मेसी ने अपने मखसूस क्लासिक अंदाज में शानदार गोल करके अर्जेंटीना को बढ़तरी दिलाई। साथ ही वो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल्स करने वाले फुटबॉलर बन गए हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज पाकिस्तान का दौरा करेंगे। दफ्तर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान की तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक मसूद पेज़ेश्कियान के हमरा वज़रा और दीगर आला हुक्काम समेत एक आला सतह का वफ़द भी होगा। दौरे के दौरान सदर पेज़ेश्कियान सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी सदर की मुलाकात भी दौरे के दौरान होगी। ईरानी सदर चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और नायब वज़ीर आज़म से भी मुलाकातें करेंगे। ईरान के सदर की हैसियत से डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान का ये पाकिस्तान का दूसरा दौरा होगा। तिजारत, तवानाई, सरहदी सलामती और इलाकाई रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी के नताइज ईरान को खाम तेल की पैदावार, तरसील और फ़रोख्त की इजाज़त मिल गई। 7,000 जर्नल लाइसेंस जारी। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक मुआहदे के तहत तेल की फ़रोख्त पर आर्ज़ी पाबंदियों में नरमी की गई। खरीदारों को अदायगी अमरीकी डॉलर्स में करना होगी। अमरीका और ईरान के दरमियान आबना हुरूज में आज़ादाना बहरी आमद और रफ्त पर इत्तफाक हुआ। ईरान ने बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को मुल्क में रसाई देने पर आमादगी ज़ाहिर कर दी। अमरीका और ईरान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़। टीमें मुख्तलिफ उमूर पर काम कर रही हैं। फ़ाइनल डील की बुनियाद रख दी है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि आबना हुर्मुज़ को बाकायदा तौर पर खोल दिया गया। मुज़ाकरात में जो पेशरफ्त हुई उस पर खुश होना चाहिए। पूरे खित्ते में जंगबंदी चाहते हैं, नहीं चाहते कि कहीं भी कोई वाक़या पूरे खित्ते को लपेट में ले। जंगबंदी की छोटी मोटी खिलाफ वर्जियाँ होंगी, उनको सफारती ज़राए से संभालना है। धमकियाँ मिलेंगी तो अमरीकी सदर रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बयानात भी देंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला मरहला मुकम्मल। हतमी मुआहदे तक पहुँचने के लिए रोड मैप पर इत्तफाक। मुतादिद अहम उमूर पर पेशरफ्त। हतमी मुआहदे के लिए 60 रोज़ा रोड मैप मंजूर। मुज़ाकरात की निगरानी के लिए कमेटी के क़याम पर इत्तफाक हुआ। ईरान मुज़ाकरात अमरीका के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक ईरान अमरीका के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात फौरी शुरू होंगे। आबना हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की आमद और रफ्त के लिए राब्ता लाइन कायम कर दी गई है। लबनान जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए डी कॉन्फ्लिक्शन सेल कायम करने पर इत्तफाक किया गया। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस सेल में लबनान और सालिस ममालिक शामिल होंगे। तकनीकी मुज़ाकरात हफ्ते के बाकी दिनों में बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट में जारी रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामाबाद MOU के तहत पहली आला सतह कमेटी का इजलास कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। मुज़ाकरात मस्बत और तामीरी माहौल में मुनक़िद हुए, उनमें हौसला अफजा पेशरफ्त हासिल हुई। वज़ीर आज़म का एक्स पर बयान। लिखा कि तारीख़ी अमल को आगे बढ़ाने में ताउन करने वाले तमाम बरादर और दोस्त ममालिक का शुक्रिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करता हूँ। उनकी अनथक काविशों ने मुज़ाकरात को कामयाबी से हमकिनार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ स्विट्ज़रलैंड का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं ईरान के लिए तेल और पेट्रोकेमिकल की बरामदात पर पाबंदियाँ ख़त्म कर दी गई। उन्होंने मज़ीद कहा कि नाकाबंदी उठा ली गई है और कुछ मुंजमद असासे भी जारी कर दिए गए हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने तस्दीक की कि स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। आबना हुर्मुज़ में जहाज़ों की महफूज आमद और रफ्त का तरीक़ाकार मुरतब करने पर इत्तफाक हुआ है।
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا ایک ہلکا پھلکا دوستانہ انداز بھارتی سوشل میڈیا صارفین کو آگ لگا گیا۔ لیک لوسن سمٹ میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لیا تو بھارتی صارفین بھڑک اٹھے۔ سوشل میڈیا پر جے ڈی وینس کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور دھمکیاں دی گئیں۔ پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق بڑا بریک تھرو، امریکی پابندیوں کے خاتمے کے بعد ترجیحی بنیادوں پر منصوبے پر کام شروع کرنے پر اتفاق۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے درمیان منصوبے پر تبادلہ خیال۔ $7.5 بلین کے گیس پائپ لائن منصوبے پر جلد کام شروع ہوگا۔ پاکستان 781 کلومیٹر کی پائپ لائن پر $1.2 بلین کا خرچ برداشت کرے گا۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے باعث منصوبہ طویل عرصے تعطیل کا شکار رہا۔ ایران اپنے حصے کی پائپ لائن تیار کر چکا ہے۔ چائنا کٹنگ کے اندر ان کی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟ گٹکا مافیا کے اندر ان کی سرپرستی ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے بہت اپنے سینے چوڑے کیے، ہم نے بڑا ان کو بلی کار کہا، ہم نے ان کو گھر دیے، مکان دیے، زمینیں دی یا رہنے دیا، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ جن کی فطرت میں وہ ڈسنا وہ ڈسا کرتے ہیں، یہ ڈسنے والے ہیں۔ یہ سندھ کو اجاڑنا چاہتے ہیں، ہم آباد دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پھر سے ان کو جیب کترا بنائیں، قاتل بنائیں، ڈاکو بنائیں، کسی سیکٹر کا انچارج بنائیں، تو سر وہ ہم نہیں چاہتے، تو ہمیں ان پہ فخر ہے سر۔ سندھ اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی ارکان آمنے سامنے۔ ایم کیو ایم رکن فرحان انصاری نے کہا کہ سندھ والے نہیں، پی پی والے کرپٹ ہیں۔ فاروق اوان پولیس کی معمولی ملازمت سے کروڑ پتی کیسے بن گئے؟ سندھ پبلک سروس کمیشن کا نام سیون پبلک کمیشن رکھا جائے۔ جب لاشیں ملتی تھیں ان کی آواز بھی نہیں نکلتی تھی۔ پیپلز پارٹی ارکان کا شدید احتجاج، کہا کہ فرحان انصاری اپنے الفاظ واپس لیں۔ پی پی رکن راجہ رزاق کا کہنا تھا کہ سندھ کو اپنی محبت ہی گلے پڑ گئی ہے، جو اچھے لوگ تھے وہ وہاں رہ گئے، ہمیں شرم اور غیرت یہ سکھائیں گے۔ صابر قائم خانی نے جواب دیا کہ ہر کرپٹ اور لٹیرے کو سندھی نہیں مانتے۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے اپوزیشن کی جانب پین اچھال دیا۔ پیپلز پارٹی جمہوریت کی قاتل ہے، جمہوریت اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا صوبے پر 18 سال سے پیپلز پارٹی کا قبضہ ہے، بتایا جائے کہ اندرون سندھ میں بچوں کو تعلیم اور صحت کیوں نہیں مل رہی، بنیادی صحت مراکز کا برا حال ہے، میئر اور پیپلز پارٹی کو ہم پر مسلط کیا ہوا ہے۔ اپوزیشن نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بجٹ $1 کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کی کمیٹی میں تخفیف غربت ڈویژن پر کٹوتی کی 45 تحریک پیش کر دی۔ اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا 884 ارب کا بجٹ ختم کر کے پروگرام کو صرف $1 سالانہ دیا جانا چاہیے۔ بیت المال کا بجٹ بھی کم کر کے $1 کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کراچی سانحہ گل پلازہ کیس کی سماعت، پولیس نے تنویر پاستہ اور اس کے ساتھیوں کو سانحہ کا ذمہ دار قرار دے دیا۔ پروسیکیوشن نے پولیس کا چالان اعتراضات لگا کر واپس کر دیا، کہا کہ تفتیش ناکافی ہے، گل پلازہ کے ارد گرد کی بلڈنگز کی CCTV فوٹیجز بھی شامل کی جائیں۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔